رأيا ما نقصانت تلهيت كويناكو ماما أنا كوي أميريا رأيا قصانت كم تقولي السي دس وهاليت ألماز صبق متصاوت رخيبة دو حقي كاب عوي حوات مهاريا بروح تلهيت نسبنتنا نأمرونا نصبقكم زخونة تفلت دو بحكي كان يجن سيستر برهان كن اللي هيك لنا نفسنا بستفري من قد خنقصاص نقبرو إلى نقيراتنيا مزلال مبرخن مدنانن ميزان محلاو طنكران خنكونن سبنتنا نمقوتصار يحجزنا እዩ كان يوعلكم وي اندال علناكي انكو عدا حل مصاخ سيستر برهان እቲ ሙዚቃ ካብ ደገ ሰሚዕዮ ነትሊታ ትኽክለኛ ሰዓት በጻሕኩም መሲልኒ تلهيت طرح يكونن تمرت ونيو ألماز تلهيت نأكل أو تنكرنا خماي تقام كم زخونة نبرهنا نجرتو نيرا ልክዕዩ ትልሂት ንህፃናት ንጥፋት ንኾንን ኣድላይ ዝኾነ ክእለታት ንኸማዕብልን ካብ ዘኽእሉ ብሉጻት መንገድታት እዩ ብሩህ ናተላሃኻ ክትውነስን ክትዘልልን ከለኻ እንታይ ከም ዝስዕብ ትፈልጥ ዶ يدغمني هو ጥንካረ ተማዕብል ከምኡ ድማ ሚዛንካ ምሕላው ትኽእልን ዝተስተኻኸለ ቁመናን ጥንካረ ንኸልወካ ይገብር ብተወሳኺ ድማ ናይ ሙዚቃ ህርመትን ዜማን ናለመድካ ትኸይድ حجي مستدار في معارة كاتعكلهو نتي أمروي يعجز الله مالك ديو هو مسكسانة بحوار كتلهي كلها دما من قصاصاتن اتهرمتن تمهر الله مالتيو كم ودما بحوار من لهاي سدرا نخقرارو لعل كده يتصاوت بروح عدم صوت موسيقى لسلسيو بزقت اللي تقبل مسلك كفتني رأيهم بروهنا مرحق صانت دمان هاتو ترألا سيستر برهان ባህላዊ ትልሂትከ ደቅና ባህላዊ ትልሂት ንምምሃር ይጠቕሞም ዶ ብትኽክል ኣልማዝ ባህላዊ ትልሂት ደቅና ብዛዕባ ባህሎም ንኽፈልጡ ዝዓበየ ብፅሒት ይፃወት ነብሶም ብኸመይ ብሓድሽ መንገዲ ኸንቀሳቐሱ ከም ዘለዎምን ምስቲ ማሕበረሰብ ርክብ ከማዕብሉን ይሕግዞም ماما أتحدى تليت كترني تخيلدو ብዝግባእ ቀስ ኢልካ ርአይ እዚ ኣገዳሲ ምንቅስቓስ እዩ ምሳይ ብራኽካ እንዳንቀሳቐስካ ፈትኖ እዚ እውን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ብሩህ ቅልጥፍ ምምሕያሽ ተርኢ ኣለኻ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ጥራሕ ኣይኮነን ብሩህ ወደይ ተወሳኺ ጥቕሚ እውን ኣለዎ እዩ ትኽክል ኢኻ ንምንታይ ንስኻ ዝመሃዝካዮ ትልሂት ዘይተርእየና እሺ ረኣያ ዝገርም እዩ ብሩህ ናይ ዓርስኻ ትልሂት ምፍጣር ክኢልካ ኢኻ ጎበዝ ብሩህ ናይ ዓርስኻ ምንቅስቓስ ምፍጣርካ ኣእምሮኻ ሓድሽ ነገር ክሓስብ ይሕግዞ ዓርስኻ ንምግላጽ ጽቡቕ መንገዲ እዩ ሳዕስዒት ንምምሃርን ጨዋታን ንምፍጣርን ቀሊል መንገዲ እዩ ስድራ ዝኾነ ዓይነት ትልሂት ብሓባር ብምልሃይ ንደቆም ብዝግባእ ከምህሩ ይኽእሉ እዮም ብትኽክል ምንቅስቓስ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ምህዞን ባህልን ምትእስሳር እውን እዩ ማማ ኩሉ ግዜ ምላይ ንኽእል ዲና እወ ንሳኹም ምንቅስቓስን ምስዕሳዕን ኣዝየ ዝፈትዎ ነገር እዩ ካልእ ግዜ ንዓይ እውን ከይትርስዑኒ ትልሂት ኣገዳሲ ክእለት ምንቅስቓስ ንኣብነት ሚዛን ምሕላው ምትዕጽጻፍ ምጉንባሕ ምዝላል ብሓደ እግሪ ደው ምባል ከምኡ እውን ንዕብየት ይሕግዝ እዩ ትልሂት ምስ ባህላዊ ሳዕስዒትን ሙዚቃን ንኽላለዩ እውን ይሕግዞም እዩ ከምኡ ድማ ህፃናት መሃስቲ ንክኾኑ ንኣብነት ናይ ዓርሶም ናይ ትልሂት ምንቅስቓስ ምምሃዝን ናይ ሙዚቃ ጽንሰ ሓሳብ ዜማን ህርመት ሙዚቃን ንኽመሃሩ ይኽእሎም እዚ መልእኽቲ ካብ ሚንደሮ ፋውንዴሽን ብዝተረኸበ ሓገዝ ብዓለም ለኸ ምድሓን ኮሚቴ IRC ምስ ቢሮ ትምህርትን ቢሮ ጥዕናን ክልል ትግራይ ብምትሕባር እናተዳለወ እዚ መልእኽቲ